Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 3, yaitu Introduction to Amazon EC2. Nah, dengan awal kita pencet Start Lab, lalu kita tunggu sampai hijau, lalu kita klik dan muncul kayak gini. Kemudian di sini kita pilih ini, lalu Compute, kemudian EC2. Nah, di sini sudah saya buka ya. Kemudian di sini kita setting yang pertama, yaitu kita isi nama dengan web server, kemudian pilih Amazon Linux dengan Amazon Linux 2023, lalu ini pilih T2 Micro dengan name keypairnya Foki, lalu pilih lab VPC, lalu kita di sini IP-nya T2 Micro kita biarkan. Kemudian kita buat grup keamanan dengan nama grupnya server security group dengan deskripsi security group for my web server. Lalu di bagian detail lanjutan kita tambahkan mana ya, nih termination protection, pilih aktifkan, lalu kita isi ini di bagian bawah. Lalu kita launch instant. Kemudian kita pilih view all instance, kemudian in the instance list select web server. Setelah itu review the information display in the details tab. Nah, di sini ada alamat IPv publiknya dan lain-lain lah. Kemudian insert state run, wait for your instance to display the following running, lalu pemeriksaan status. Oke, di sini untuk statusnya masih menginisialisasi, jadi kita tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini sudah berjalan, kemudian pemeriksaannya udah 2/2 ya. Kemudian task 2 kita monitoring your instance, choose the status check. Kemudian notice that both the system reachability and instant reachability check have passed. Oke, sudah dua-duanya. Choose the monitoring tab. Kemudian you can choose the 3 dots icon in any graph and select enlarge. You can choose the 3 dots icon. 3 dots icon. Atau ini 3 dot icon and select enlarge.
three dot di mana nih? Diperbesar gitu maksudnya. Oh ya. This tab display Amazon metric here. Currently there are not many metric to display because the instance were recently launched. You can choose the three dot icon in any graph and select enlarge. Oke, kita bisa pilih apa aja. Di sini sih belum ada apa-apa karena kita baru buat ya. Kemudian in the action pilih, oh sabar saya lupa untuk screenshot. Action, select monitoring and troubleshoot. Monitoring and troubleshoot, lalu pilih get system log. Scroll to the output and note that HTTP package was inserted from the user data that you add when you create the instance. The console output of the instance, which is a value tool for problem diagnosis, is especially useful for troubleshooting. Wait a few minutes and then try again. Okay. Di sini kita disuruh tunggu beberapa menit. Atau harus dihubungkan? Oke, coba kita buka lagi. Jadi di sini sudah muncul ya dia kayak gini, terus scroll user data kita RSA. Oke. Choose cancel. Kemudian kita pilih monitor and troubleshoot lagi. Kemudian pilih get instance screenshot. Kemudian di show you what your Amazon EC2 install console. Oke. If you are unable to reach your instance via SSL, you can capture or Oke. Kemudian just cancel. Task 3, ensure web server is still selected. Choose the details tab. Oke, kemudian copy the public IPv4 address. Setelah di copy, open a new tab, paste dan enter.
Are you able to access your web server? Why not? You are not currently able to access your web server because the security group is not permitting inbound traffic on port 80. Oh, we just use this as you will now update the security group to permit web traffic on port 80. Security group berarti di VPC kalau nggak salah. Tadi emang kita setting security group. Tunggu bentar. Mana tadi? Oke, di sini berarti dia emang gagal ya kalau kita buka karena intinya web server itu dia nggak ngehidupin port 80 seperti itu. Kemudian kita kembali di browser tab open but return to the EC2 console. Dimana tuh? Kemudian kita pilih security group. Security group. Kemudian kita pilih web server security group. Kemudian choose the inbound rules. Wait. Inbound rules. Kemudian edit inbound rules. Select add rule, pilih HTTP, pilih IPDP for anywhere, choose save rule. Kemudian return to the web server, tap open and refresh the page. Oke, next kita ke EC2 Management Console, terus choose instance. Kemudian in the instance kita pilih web server. Kemudian pilih stop instance.
kita pilih stop. Wait for the instance stop display stop. Oke, sudah. Kemudian action pengaturan instance, lalu change instance type, ubah tipe instance. Kemudian instance type-nya kita pilih T2 small. T2 small and just apply. Sebentar ya. Oke, kita udah pilih T2 small. Kemudian kita choose apply. Di sini sih cuman ada ubah tipe instance ya. Kemudian kita pilih action lagi, instance setting and change stop protection. Tindakan pengaturan instance, change stop protection, ubah perilaku ya, stop proteksi. Kemudian select enable, lalu save the change. Oke, kemudian kita ke storage penyimpanan ya. Oke, masih di sini ternyata. Lalu kita klik penyimpanan, lalu di action menu select modify volume, action modify. Kok nggak ada modify volume?
selection menu, select the name of the volume ID dan select checkbox next to the volume that display. Kita pilih ini, tindakan, kemudian ubah volume, change the size to 10, not human behavior, choose modify, in the left navigation place instant, lalu select web server, kemudian pilih instant state, start instance, oke, sudah. Kemudian lanjut task 5, in the AWS, in search box next to service quotas, kita cari choose AWS services, kita pilih, kemudian from the navigation menu search for EC2 and choose EC2 and choose Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Compute Cloud. Okay. In the find quote search bar, search for running on demand. But do not make a selection, instead observe the filter list. If you are a background owner, you can request an increase for many of these limit. Okay. In the AWS Management Console, search and choose EC2, return to EC2 console. In left navigation pane, choose instance, kemudian select web server, kemudian instant menu, pilih stop instance, then just stop.
is a message that say di sini sih seharusnya gagal, tapi di sini tadi berhasil untuk dihentikan. Coba in the action, lalu pilih change stop. Change, ubah perlindungan stop. Coba biar nggak salah ya. Change stop protection. Ada di sini. Lalu remove the check enable. Lalu save. Lalu pilih instant step. Select stop stance. Udah. Coba kita submit. Coba ya. Coba bentar, di bagian sini tadi. Coba kita stop. Nah, oke, gagal kan. Kemudian kita buka lagi, enable, simpan. Lalu
coba kita hentikan, berhenti. Oke, nah ini kita tunggu sampai dia stop. Nih, statusnya masih menghentikan, kita tunggu sampai dia stop. Lalu kita coba submit lagi setelah itu. Oke, sudah dihentikan, kita tunggu dulu beberapa saat. Submit. Yes. Masih belum berhasil. Wait. Tadi juga di bagian edit kita ada bagian ngeditnya itu mana ya? Stand setting, change stop protection, modify volume. Change stop protection. Emang kayak gini kan penghentian. Coba kita hapus. Atau akhiri hapus insannya. Coba balik ke sini, aku pilih remove the checkbox. Lalu kita pilih instance. Di
disuruh berhenti kan, bukan hapus. Seharusnya benar seperti ini sih. Nah oke, jadi tadi ya intinya kita coba-coba lagi. Tadi salah. Seharusnya tadi di tindakan ini saya tuh malah nganuin yang ini tadi, yang diedit yang awal. Terus saya kan udah kita anuin kan, dan kita pilih yang sini, kita mainin di sininya, di enablein, terus dinonaktifin lagi, kita hapus checkboxnya, terus kita coba submit, dan ini sudah selesai di submit, dan nilainya 25/25. Jadi artinya di sini sudah berhasil lah, istilahnya udah penuh ya. Terus kita end lab aja. Oh sebelum itu langsung aja di sini saya tutup ya. Terima kasih sudah menonton pengerjaan lab 3 Introduction to Amazon EC2. Tadi kita sudah melakukan tugas pertama, yaitu EC2 Instance Create Correctly. Sudah terbuat instance EC2 nya. Lalu yang kedua, mendapatkan log system request. Lalu kita mengupdate security group. Lalu yang keempat, update EC2 instance, lalu menghentikan instance-nya. Oke, cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.